Я не знаю, посмотреть можете поменять. Ключи открутите. Я даже не смотрю на него. Плохой показатель. Одна вот этот клип ставлю, вот смотрите, Да. Дайден, вот эта песня нравится, потом уже переход на другую. Сегодня же сказала, что Тимай вот, поговорил с вашим вот этим упречкой. Ассалому алейкум, دوستان عزیز. خوب هستید؟ اینجا خوش اومدید به شرکت آغوزمید به جوی پریچوسکا چسبانی به جوی کرسف چکنی چول داری برادرات خواندم به جور تنج نقص افیر уже да شب داره برادران عزیز. موی سر چند سومه شب داره برادران موی سر ای 70,000 تا 120,000 سر میشه برادر 140,000 اما از نوم من گپ زنی انشالله скидкату میکنن. خوب هستی تنجی بجوری الله برکت بده. همه خوب تنج کو در روی اکران دوبار بزنی برادر عزیز الله برکتون تیا خای کوی قچق چق کنیم. علیک السلام و رحمت الله. وعلیکم کراساف سلام. چی خیلی سازی خوبی یکه بگویم سلامتی خوبه. خیلی موی سر نشان ته موسای نه ایری میلیون برآمده است نگاه که یک سیویت چهار من چی خیلی شما من بیزه چی خیلی سیازی تو زوره همین سیازی ما بزیبا وی پی ان گیرو شما میکنه من بزیبا ای شما ای ما بزیبا وی پی ان گیرو میکنم خیره سر خام گیچی برمده اینا او уже چند روزی یا 15 روزی 2 هفته اینا خیلی بده حقیقت بده نبده 100% گارانتی قطعی مرا همین میگفتن ای دروغ ایسو سکونه که 100% راست است 100% کدوم میچاسونیم براتو اینا اکای بابا جونا باور نمیکرده میگفتن ای دروغ میگه برای پول رکلام میکنه ایسوسو اینا مات یا آدمی مقصد بگونه اینا رفتم براتو چات کردم اینا این روز وجه اینا 15 روزه 16 روزه وجه برآمده انشالله خوشرو میشه. ما اینا خوب موی سر همین دام بابا جان کلا یاد داشت دوستان ما آخه من رفتم الله برادرو خدمای من ای پیش رفتم خپیدم موی سرش کشیدم کامنتر نداده سیاج ختم کان تا بزیبا اما خیلی همه ما چسبیده است چی دخیمه چسبیده باشه
Да. Фаридун на эфир сидит. Связь очень плохо, очень связь плохо. У вас Сегодня Wi-Fi у нас не работает. Я не работал днем 2 часа. сейчас не работает? Сейчас у меня работает. Салам алейкум, бародар азиз. Привет из Самарканда. Салам алейкум, привет. А, Фаридун, как там? چسبیده ها؟ Да, все нормально уже. Овоз меравад шуро? اوه اوضاع 100%. Алло, баракати. اوضاع Хай, бародар. 100% کم چسبیده. бародаро ҷа фақат реклама масъалаи чияе барои мӯи сар кадмет ки агар ки надошта бошӣ дар ин поён нависӣ. پلازما رفتی اکی بابا جون. ҳо плазма кинам. من رمز 25 در گفتگیان. ҳоҷон номерои акай лангаре дар кор илтимос чӣ ба биёем барои як дору. нозим файзуллоев дар ҳамун телеграмаш нависӣ иншоалло ба қадри имкон ҷавоб гуфтаистае. часпид бовар кун связ. Бля. Ассалому алейкум. Поехали. Телеграм надорам. Телеграм чекни охир. бача созӣ баътарак мумкина нишонтиё шуморо дар эфир розӣ ҳастиё? позже потом. Сейчас он еще работа идет или нет? О, бисмилlah. Бародар азиз, барои мӯи сар бародаро дар поён муслим дар поён навиштагӣ уна номри телефон навиштагӣ дар поён. Мӯи сари хидма, мӯи сари хидма. Говорит, это парик или ты? Вас не видно, не переживайте. Нет. Вы не бойтесь, посветите чуть-чуть, пацаны, тяните. Алейкум салам. Хуб ҳастед инҷа бародар? Мӯи сар мо кол кунӣ омадам. Акай бубоҷон метавонӣ номероша? Номро дар поён навиштагӣ 904 604 85 70. А где это ваш теперь? Да, когда Всё нормально. Не больно, просто неприятно. Салом алейкум, салом дӯстон. Акавои номерош бимед. Дар поён номро 904 604 85 70 ҳаст.
Муис. Да. Воды пить. Вода? Да. Мало. Пить. Ну, если не хочется как-то. За 2 дня хотя бы до праздновать 2,5 литра пить. А что, он кроху добавить, что ли? Грудь подставить немножко. У меня? Да. Говорите, реально волос или парик, что ли? Каждый раз и пустоты домой вернется, да? Пять минут сажать. Все нормально. Bismillah. Minoxidil neyse ilk peresat kavaloz megan. Xalitun biz. Kaj bo'lgan? Diga VPN dur اومدم چسبید. چسبیده است. چسبیده استی. Номрой лангари наман чи хел ай эфир бигирм шумо ратимат эфир штаги мухи. Бародар азиз. چو کردی؟ укол کردی؟ Чи не хун гирифтам? برای پلازما. Ози дору шосана да сарам кол мекунам. Бародаро хоҳиш мекунам қадме ки мехоҳед дар чӣ кунед дар поён рақамош навиштагӣ занг занӣ бе моҳи сартон бичаспонӣ бе ташвиш. плазма чӣ аст? Плазма яъне хуне мегиранд аз даруни венат хуна мегиранд, дору соз мекунанд, сару кол мекунанд барои ба қувват шидани решаҳои чӣ мӯи сар. яъне ки пору мекоранд дар вехи мӯҳо, поруи мӯи сар. касед мӯҳ доре? хуш ба ҳол ту. алейкум салом ва раҳматуллоҳи ва баракату. Чай, кофе, что-нибудь хотите? мӯи пасам шунондагиам бародаро, пасам меброяд, ҳамаш меброяд. ака боҷон ки 120,000 моҷиро чӣ шуд намедонам. расходаша гуфт ай 70,000 то 120,000, ай 70,000 то 120,000. ну агар ки аз номи ман гап зане иншоалло боз скидчату мекунам. алейкум салом ва раҳматуллоҳи хубин ака боҷон алҳамдулиллоҳ. суми масҷид шарифов фаридун суми масҷид ку аллоҳ ҳидоят кунад. кунишон бите ҳоҷи тори сарта ина мӯи сар мо бурмадаги ина бародаре мӯи сар бурмадаги мора. мо калой хӯрдем пушти дар боҷаем. аввал бояд лечини кунӣ читоби нарезе дигарош.
عبدو نوشته که اول می شما قطعی یا کنسولتاسیا میگذاری بعد انشالله میگند که آیا میشوه نمیشوه شرط نیست همه کالورای جسوز کنن. کم این سریخته یا فکر سری خدمه سری خدم چند قشی چسبونده 5 ماه شد نوعی موی سری من 2 ماه شده ده برای هر استرو شده مش با ماشین که сестра у вас расческа есть можно да пожалуйста 5 ماه شد 5 ماه شد не пара сара да баракалла спасибо Инна это чей не что все вопросы а то после меня может потом блок اکه بوجه میگم سوز خوبی الحمدلله محمد علی در پاسپورت پرابلم نمیشه بعد نه برادر در پاسپورت پرابلم نمیشه این موی سر تو بودی بوجان چی در لنگری افیل نیست نمیتونه باید بدره حاضر بچه ها کدمین موی سر چسبونی در این پایین نویسه همون کالش خوب بود که کل میگفتیم اصلا در شهر یکترینبورگ چیش کردین در سیستر ککتا بودید یکترینبورگ پاکا نمیدونیم سلام علیکم چوسکو دگل نیست حاجی چوگا دیدی هیچ سازی خوبی سلامتی خوبه ما طرفات اینج برو زندگی خوبه برادرم من یا بار پیششون اوندم یا بار عقیبه پیشی نبرمد عقیب برمده سوده بود شگه چوکا دی هیچ نه مایده امجی یک کراک داشتم آبیدم ایفی داد سویکش دیدم که بیا بدرم اما تیم خیام خوبه شگه او چی کول میکنیم در سر کرو تنج خوی مسکو خیلی خنکه گرمه چی چی گیرم شده مسکو خنک هوا دیگه هوا مسکو خنک الحمدلله هم خوب هم کنیم چوکا دی سرای شگریخ دوبای چند قدم میبرم آده بدایی 5 ماه ده همه از چوکی پیش میبره با خیگه با قفو پیش نه من 2 بار شوندم پیشش شوندم اینا با عقیبت شوندم عقیبت 2 ماه شد ایجا 5 ماه ایجا اوجه برمده یا ماه شد عقیبت برمده شده ایجا اوجه برمده شوینا دیگه مرا کل نگی که محمد علی نومی بهترین دوری و خیا گپوی میزنی که خیلی بیو تا همجا بونه نگنه که چی در کره هم بیایید گپوی گم که ندو مقصد لازم نیست اهمیت شناسی اما تینجا خیا که این بچه الحمدلله فضل خود خیلی کار می‌کنه اما خداوجی خوب چند هم نکنه خوش گفتن یک بار به چسبانان زحمت Karbon. Karbon. برادرات یا وابسته Valla çek motor bulma. Çek motor. Sırkış sırkış. السلام علیکم السلام همین جوهای برادرها بچه ها نگاه کنید Ay سلامت kanal باشید çek. بچه ها Uz کدت dame نگاه زو کبکی نوشتگی زو Poyon az WhatsApp داره دیگه شرایی کنه. ای من 142 من استیکر کردم برای برای هفته شام تیره زو کبکش Ha. Girişme verin bura. Ne saçını
ассалому алайкум. Барои бохтари аккаунт эфир намекунед, суҳбат намекунед именно блогеро. Мега барои бохтари Аллоҳ сабрш дия, Аллоҳ мушкилиш осон кунад. Ягон связ ба худо надорем, беҳтарин бачаи. ҳиҷома обученӣ дорем. Обученӣ мо надорем, ҳиҷома бародаро ҳастанд, аммо касе ки бихоҳад барои худо кӯмакш мекунем. خب چی بگم دوستان این موی سر بچه ها خواهرها برادرها نگاه کنید کدمید که اگر که شرایطی خریدن قرآن نداره کدمید که قرآن هم میگیری از برای خدا میخونه در حجامه من بره قرآن بیپل تان بتیم التماس نه برای زیبش برای تای سرتون و برای درنی سنکتون نه بچه هایی که در این مسکو هسته یا که در یگون شهرها خیش توارتو هستن که امکانیت خواندن یعنی خواندن دارن اما سوم ندارن مبلغ ندارن در حقیقت نیاز دارن قرآن تقسیم کردیم بیا از برای خود قرآن را برای بخونه در این ماه رمضان در حق ما دعا کنیم خب صبر الله هدایتت کنه مویز حاجی هر اپلیکیشن پول نه هم یا بار پول میسپاری برادر اگر که یا 120,000 بگن دیتا یا با 60,000 میتی با یا بار با 60,000 دیگه علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. گفتی چی به پولای جمعه به پولای خیلی نفهمیدم. نفهمیدم اکا. هی جمعه گفتی به پولای قرآن به پولای. الو. مطلب بابا جان. الو. الو ایسر بگو برادر. الو. الو برادر گجاشتی بخشید یا سوی از من چسبیه سین. الو برادر سلام علیکم بخشید زیاد من چسبید تا ایسر پیوست شدم. سوزه که بابا جان. چه چیزی گفتی اکا هجوما؟ گفتی جمعه به پولای یا که نفهمیدم یا که من نه درست یعنی که قرآن هایی که مقصد شخصی میخونه قرآن های عربی داریم کدوم شرایط خریدن نداره بیان قرآن به پول بگیره تمام. هی جمعه چند پول؟ هجوما فیتابوش که دوش مساج بانکو همش خدمت خدمت رسانی 2500 روبل. اینا خیلی مچکیدنی نداره نه مچونه سمورا را مچکن کو خیلی نیست. هست اکا. هم خیلی هم داره شما. بله بله. همی هم قطعی هم داخل میشوه. نه بای اکا جون عادل نه بای اکا اسپیشالیست بای هم جد نمیدونم 1000 تومان گیرک نمیذاره کسی چیزش میتی هم خیلی برادرای مقصد کاست پراپ میگن میگیره شروع اول فواتی و روز میکنه میتی وای بای کاری نداره اگه این مساج تو هم عادل نه اکا جون. مامو گام نیست. بله گام سلام نیست. سلام علیکم خوب سلام علیکم. خوب برادر عزیز خدمت برای موی سر گفته شده این پایون رقم 904 604 85 70. خدمت گپ داری دوستان عزیز چی کنید در همین تلگرام بابا جان شده است سیلکه افیر پرسم بدون صحبت کنیم.
که بچین خیجام چند سون باشه پریمیر من نمیدونم بیا جای من خورد جای خودت میتیم خورد خوراک دای خودت به پل حجامت نشون تیم برام با چی کارت کنیم اینا چی بس سوالی مرا جواب نمیتی بخوا سعید و وایسر نویس شهرت چی سعیدالله الله هدایتت کنه در یک حالت تو من همچنین گفته میتونی دکازت میوی که اگر خبیو گپ زیادی نزنم خودت فهمیدی خوب دوستان عزیز اگر یگون خش توارم باشی شاید بدونی که من هم خیلیم نباشی هرچی ننویز میخوام فهمیدم چه باشه اما بچه شما یگون معلومات داره مسئله کلیت از نه یگون معلومات نداریم دعوا کنید حقش در جنگ ای جنگ شوخی نداره جنگ در حقیقتا سخت رفته ایستاده است این بعضی چیزی که در اینجا ما میگیم این اونچنین نیست جنگ در حقیقتا سخت است الله کنه که سخت سلامت بر بگرده برادریم سلامت باشی شادی علی سلام علیکم بابا جان علیکم السلام سامان شیخ جای علیکم السلام و رحمت الله برادر التماس در اکران بار بزنید لایک شوا اکی بابا جان موی سر کی میشویم ان شاء الله نزدیکی وقت اکی بابا جان خودت موی سر چسبوندی ما کال بگردیم بیا این همین رقمو زنگ بزنی از طرفای کجای جنگ رفت از ترما برفت از ترما سلام علیکم برای موی سر چسبانی چند سوم میگه کنه رقمو در پایین شما صورت میگیری برادر سرتون ای چهار طرف روی میکنی وابسته به همو کلی موی سرتون نرخ نوای سرتون میگه به اخلاق خیلیش فهمیدم ای طرف خوب است که شما چه کاریست موی سر شما کال شده یا شنوندیش یا که اوکول کایسته پس Очаковая. да падение да والله بالله ها سلامت باشی خودت بدبخت پولی کسلی خوری مسجد خوردی پول بیدر شهری در شوی شازده تو بدبخت تاجیکستان نوشتگی الله لعنتت کنه که چقدر بدبختی نمیفهمی شما یا خیرت همین خط نگاه کردیم صاحبی قرآن نبرآمد بعدی ما رفتیم اومدیم صاحبش حاجیان میرم انشالله برادر عزیز همین میگم کدمی هازیم قرآن بسیار آمده اگه کدمیت که شرایطی قرآن خری نداری اما میخونی بعضی نمیره دستون کد بمونیش بعد بود تاجیکستان میخونی باشه از برای خدا میخونی در همین رمضان بیا قرآن به پول تیم تو چیکار کنم مخینه با الحمدلله مسلم چی جون تمام که جون حاضر اینا رو تمام شما دکا خب رحمت کنید خدا نگهبان فریبان نگهبان سلامت باشی خب بلو لا با سلام علیکم و رحمت حکا جون خوب هستید اینجا شما باید با شرکتی آغوز مید ساز چی چو کردی شما موی سر چو کده شما را موی سرتون پرابلم نکده موی سر отлично موی سر اینا برآمده است هر ماشاءالله کوی من نماز دو هفته اپیرس رفتم можно сестра этого халат если ну если старый если потому что у меня машина осталась من که اپیرس میدارم دوستم در اپیرس گپ زن ممکن است ان شاء الله با добавить میکنم خب
гап неста, гап нест. خوب جون خوب برادر عزیز از من جراحی میدونم طرز رفتن جراحی چه خیلی موک چسبانده است نگاه کنید تماشا کنید لنگری برادر نزدیک من از دوستی من است که من برای اولش پروردگار تیارم جان موتم شری نره А тут это видим? Честно, времени на все. Я آخری میشه برادر عزیز شرکت آغاز میدینه هم Именно что по пересадке. علیکم السلام ورحمة Да, я готов. Можно приехать, да? Салам. Чего рассказываю? Салам алейкум, برادر عزیز. رفتی موی سرچسبانی اینه خوب افسانوف را پاکای برادر موی سرچسبان با حضور با دل پر میتونه انشالله به موی سر بچسبونه کجون درد هیچ کیسی چند کشید اومده شما запись کی запись вас کردی 15 روز پیش چند سم شما گرفتن نه فهمیدم وای خب سلام دایی سم حسابش آب چند سم تا گرفتن ده تبیای تبع شما چند سم 220,000 اگر که مثلا بگیم با زبان خود بگم اگر که 10 پیگه میای میگوی خیلی شرایط میسوسه با 10 15 روز ارزون میکنن پونا یا میداره بسپارش من خود вообще скільки kada نخی خوب برادر رفتی اپراسیون رفتی جراحی برادر عزیز همین منم نمیشه کال بدم تماما نبود ده تاب زدم این ایده تابش برماده است یکم ایتا بین است من میسرم می برادر توجیک خانم دامجا چیکار کنه جراحی کرده اونا سته چون برادر ما بهترین یعنی که врач хирург нигах кун наша дорогой это доктор Назаров называется доктор как идет на работу нормально люди сомневаются как я раньше сомневался сейчас да да ты только терпение как вы говорите сабр все нормально будет Сабр сделаешь, все будет отлично. да Надо сабр делать, брат, сабр. да Сабр самое главное. братья, вот номер внизу написано, вот закреплен 904 604 85 70 Окузмет. Пишите, вот
фотографии голову отправьте, и все. Иншалла вам скажет, сколько сумма, когда, как. Все, пожалуйста, там пишите. Бародаро аз тарафи паси сар мегиранд, дар болои сар мечаспонанд. Аз паси сар. Ай, донорский зона, Назаров, пожалуйста, что-нибудь. Вы можете сказать, как берете, вы можете работать и говорить. Донорскую зону сзади, затылка, как у тебя, брат, если помнишь. Да. У тебя сейчас вообще незаметно, что... Да у меня все уже. Да. Там 6 месяцев спустя вообще ничего не заметно. Все будет отлично. Нет, у них, братья, смотрите, идет хорошая подготовка, все аккуратно здесь. Вот видите, у меня форма засадил. Все здесь четко. У них вообще шикарное место. Насчет этого не переживайте, все аккуратно делают. Да, эфирный у них есть сертификаты, все нормально у них, все нормально, не переживайте. Хамашун шароитошун хуба. Откуда, брат? Откуда? Можно вам показать? Ну, ребята, я на эфир сижу. Не переживайте. Это у вас второй этап идет, да? Да. А первый этап когда делали? В мае. В мае, да? Как результат нормально? Вот, Бачой Азиз, Бибини, ребята. Сейчас только что второй этап сделали, да? Все нормально, да? Операция хорошо пошла? Да. Все нормально. Алло, баракату тебе, Дустун Азиз. Спасибо. Рақаму дар пои навиштагиан 904 604 85 70 баъди лифт. Успен Джейсон сеги айсар навис ягон инфекция намегирад баъд. Не, иншаллоҳ ҳамин тоза коркини спирт ҳамаша бикунам, барои чи инфекция мегирад бародаро? Рақаму дар пои мондагиан. Джейсон. Ина бародаро манам иҷа дар ширкати овоз медам. Читон бугам? Ина мӯи сар, ина результат, уна операция, уна бачаи озорбойҷонай, уна бачаш тоҷикай. Чито бугам? Ина бачаҳои тоҷик бо иҷо омадаги нишонашон надесан. Дига мара кал наги. Ке боҷон сози хам ҳамшар алейкум салом Сомон асой. Аллоҳ баракатун тиё. Ина мӯи сари ме ҳамин бобоҷони кала ёд надоштӣ? Салому алейкум бачара. Чока дестян. Ҷарроҳӣ операция рафтаистед? Ҳозир операция рафтаистед, операция. Дита ҷарроҳихона доранд. Кадме дар шаҳри Санкт-Петербург, Казан, Уфа, баъд Ӯзбекистон, Дубай, да ҳамаш ҳастай. 6000 часпона шо мешавад. Бародаро сумшона илтимос чикор кунед? Масъалаи сумаш сартона сурат гирифт партои илтимос. Вобаста ба ҳама мегӯям. хуб бародаро. худо хайртон тиё. Алло мушкилтон. Як хелот чиқадар мутаассифона бад ҳастӣ намедонам. Екатеринбург иншаллоҳ бояд бичаспонам. лабай. шона дорӣ ака дигам шона ҳам мекунӣ амура. ҳавасат бара. Оли тои ба ин шона заданам хела сабр дар кор. меган шонашка массаж мешавад мақсад. ҳам мӯҳое ки бояд буроям мегам мебуроям. мега ки кам ака ба шона расиди шонакарам гитестист. яъне ки типа массаж мешавад а. Хай прическа дор мӯи сар мекунам. баъд чанд рӯз баъд кор буромада мешавад. ҳамин як рӯз баъд ду рӯз баъд кор буромада мешавад. дӯстон ба дили пур ташвиш нашед. ака болои сар мебурояд, ҳамаш мебурояд, любой ҷуз мебурояд бародар. ина бародаро ина 2 ҳафта инаш, ина 2 ҳафташи. Да ҳамуҷо ма часпондум. Да ҳамуҷо акай бобоҷон рафтум часпондум 2 ҳафта шиди намеқашида. 2 рӯз пас нехая. 4 рӯз 5 рӯз пас ба мерои свободна кор. Смотря да кҷо кор мекунӣ. Да стройка 3 рӯз пас немеша кор кард. Смотря да кҷо кор мекунӣ, бале.
ҷойи тоза бошад зони 2-3 рӯз пас мероӣ. ҷойи ягон стройка бошад минимум 1 ҳафта. бале. Ришам кадмет ришотун рехтаги ягон касал дорӣ мебурам. Акай Дандуна бобоҷон бобои мечаспам, қанда? бале. Бобо қан чо кард? Бобои қанда мега ман ҳамуҷа мӯи сарчаспонӣ мерам. Ҳай шери нарай. Бобо ханда мерай. Бародаро ин амӯи сарчаспонӣ намехе. Ширкати Оғузмед дӯстон. Тоҷикистон ба пеш чӣ ҷавоб тем успед накардаистам бахши зиёд смс бисёр ай. Акай бобоҷон сар меброя бародар меброя. Бародарам ҷа қариб 200 нафар 60,000 вобаста аз аму кали сартон. дӯстони азиз гуфтаист одам ки кадмет ки шароити қуръонхонӣ дорӣ, қуръона ба забони арабӣ медунӣ ва имконият дорӣ ки дар рамазон қуръон бихонӣ, аммо шароити харидан надорӣ, аз ҳиҷомаи мо ба дили пир биёед чикор кунед шумо қуръона бигиред дӯстон. Ба дили пир қуръона биёед бе пул бигиред бире бихонед. ҳамин айриш ҳам мегиранд акай бобоҷон? бале. Не ё намегиранд, барои муйсар айриш намегиранд. Имрон поён нигоҳ кун. Пушти сарам дем этаба задаги меброя. Номро шуда поён аистаги 904 604 85 70 поёнро бинем на аз унам ҷай гулистан аст. Оғузмед навиштагиам ку поёнда бибинед. шерои нар кадомед ки агар бобоҷонда боварӣ надорен ин ма хидмай дигар шаҳр рафтум 2 ҳафта пеш рӯзи 26 оператсия буд ина. ин рӯз 10 16 рӯз мешавад, меқа мешавад 14 рӯз мешавад ина. уже нигоҳ кунед чанд кашидай ина шерои нар биромадай. Я вообще лиси баба. фақат ҳар рӯз бисабетка. Он боится, не боится. Ҳиҷома кардагӣ ягон бор. Ҳиҷома накардаги? Укол кардагӣ? Дандун укол кардагӣ? О, брат. Нет, он ничего в жизни не делал, не болел, алхамдулиллах. Вот, даже это вот, плюс-минус 3 минуты, вот так чувствуешь, чтобы неприятно. И метаб всё дымок пройдет. мерам. Серам димитаб мезанам. Не, тамом, ман бурма, ман Ду бор калбада бародаро. полный. 2 бор. Я вообще лиси агар был. аз шумо кал тарак бошад 1 бор мерен, агар ки бисёр бошад 2 бор мерен. ина мо дафъаи дига мерам болои сарма мезанам 3 моҳ пас мерам иншаллоҳ ҳамуҷа. я этапи 60,000 ду бор барои ки меброя, 120,000. мега барои чӣ мехоҳад? Есть смс сестра? ай ман инами Начинам пеш писать. бародаро 60,000 фи 60,000 не пеш. Ай ҳафт ина Сад расписаниш фоиз бародаро. Ай 70,000 то 140,000 ина амҷай. Ай шумора чанд сом? Смотря чанд хай. Дета чанд сом? Мои друзья тоже боятся, сюда не ходят. Я говорю, давайте, они говорят, иди сначала ты. Да не надо бояться. Я вот сразу Анам хел. Ман операция медирам, бо пайваст мекунем. Я лаза. Фактам синаван. Шелака. Ина муйсар. Муйсар меброяка. Бародаро азиз, ина ин бародаро аз ҷо омадед шумо? ина бародаро и бачарам операция кардааст, бачаҳои тоҷик операция карданд, чӣ мегӯянд? Озорбойҷонро операция карданд. Ина муйсар, уна кал дурмада эфир. Чӣ ту бигум бохидия? баъди пересадка сар беҳад мехӯра. барои чӣ? Барое ки меброя, баъди барое ки ҷои бурмадан сар мешавад. муйсар чанд сум шид? муйсар ман 140,000 шид, не ки мена скидка бепул кардам, барое ки ман рекламашро мекунам. ин реклама ради. Сестра, вы кем сказали? Не брал? Понял. Все, он сейчас будет делать, да, волосы, да? Да. Скажи, пусть не боится. Ну, некоторые боятся, некоторые не боятся. Надеюсь, вам поможет. Зато красавчиком будет. Да. Красивый будет выглядеть. Да, конечно. Молодой будет. 16 можно. Надо 11. Делать, не надо бояться. Хуб, дӯстон. Чӣ бигӯм?
100,000 дошта бошам, як парик мехарам, до 30 сомонӣ зан мегирам, до 140,000. алло хайртон тиям. Шумо савол додем, ман ҷавоб гуфтам охир. салом, решаш мегиранд, мӯи сар мечаспанд? Бале, аз реша аз паси сар мегиранд, дар болои сар мечаспонанд дӯстон. номрошу дар поён навиштагиан, яъне поён. мӯи сарта сурат бигир парто, ягон ҷои изокашӣ нест, ягон ҷои дард нест, тарс нест. иван, алло ҳидоятат кун. аввал ном тата алишка. як хело ба чунин дараҷара мафкурашу пастанд, ки бо шахсое ки ҳамин гапҳоро мегӯянд, ки мутаассифона номи исломӣ, номи мусалмон, номи муҳаммад, абдулло, абдусаттор номҳои хуб доранд. ду паток бизанед чанд мешавад? 120,000. вобаста чанд қайсарта? 100,000, 80,000. ака як бори дигар ҷои оператсия равен, аммо бачаро нишон тиҳ. ҳозир мерам, ҳозир. худованд ҳидоятшон кунад, намефаҳманд охир як хелаш. ака бобоҷон, бобои лангари айшум хафа шуда? Не, бобои лангари беҳтарине. алайкум салом ва раҳматуллоҳ. астағфируллоҳ, машааллоҳ. илтимос як бори дигар бинем. ҳозир ришро ҳам пересадка мекунам. бале, ришҳотон агар ки рехтагӣ бошанд, агар ки як хело одамо вообще риш намебароранд ва ёро соз мекунанд. адресҳо дар ин поён бинависед: метро Некрасовка или метро Белорусский. дар ин поён 904 604 85 70. бобош ҳамшаҳри душманота оф кунам. аллоҳ ҳидоятшон кунад. душман нестанд, ё бародарои тоҷики худмонанд, мусалмонанд, аммо баъзеёш камтар мафкурашон саста, ё намедонам. неки иншааллоҳ ба рӯз соат мефаҳмам. бобоҷон да медучили ғарм шух будӣ ку? ман дар ҳама ҷо шухам. ман дар яъне ки зиндагӣ ҳаётам хел зиндадил ҳастам. ман ҳаракат мекунам, як каса хафа накунам. мӯи сар монӣ гуноҳ нест. дар ислом агар ки ин пешони ман мӯҳ надора, ай таваллуд шидан, аз иҷа бигир амҷора мӯҳ монам, яъне ки дигаргунӣ дар ҳусни додагии худованд гуноҳ аст. агар ки мӯи сар рехт, ҳамун ҷои рехтагиат аз худ бигирӣ дар хир монӣ гуноҳ нест. яъне барқарор кардани беморӣ, мисли дандун меғалтад, дандуна соз мекунӣ. ҳоҷи Новосибирскда надоранд поликлиника, ҳозираша надоранд. дар радиои озодӣ дорад. ассалому алайкум, брат. что светлые волосы по шариату можно ставить волосы? В исламе можно ставить волос на голову? Смотрите, здесь вопрос, Денис Сергеевич вопрос дает. Смотрите, если я родился вот такой волосатый, но здесь вот все равно волоса нету, да? Где Аллах тебе дал вот такой